Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat, Dekanat, Jurusan, Program Studi, Staf Pengajar, Mahasiswa, Mahasiswi, Regenerative Degrees Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Millennial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Generasi Gamma, Generasi Delta, Generasi Epsilon, Generasi Zeta, UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate, Dance Department, Studi Program, Teaching Staff, Students, Regenerative Degrees Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Generation, Delta Generation, Epsilon Generation, Zeta Generation, of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. Kisi-kisi materi Kuanmed Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 20 November tahun 1997 Masehi, hari Senin, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Med Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1997 Masehi ke saat ini tahun 2026, 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 20th of November of year 2197 Monday, for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture throughout time, electronic teleconference, year 2197 AD to the present now, year 2026, 971 years, through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge, to the face of the global international world of the it. Inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge as our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah Senin 20 November tahun 1997 Masehi, Agus Salim Nasution Mandailing University, ANMU, Department of Science and Technology, Demanding Engineering Department, lecture material, Monday 20th of November of year 2197 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 344K/MB1/MEMB 2025
tentang pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 344/MB1/MEMB/2025 concerning technical guidelines for implementing reclamation and post-mining in mineral and coal mining business activities. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, by the grace of God Almighty, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Lampiran 1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 344/MB1/MEMB/2025 tanggal 23 Oktober tahun 2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Appendix 1 Decision of the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia number 344/MEMB/2025 dates 23rd of month October of year 2025 concerning technical guidelines for implementing reclamation and post-mining in mineral and coal mining business activities. Pedoman pengelolaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di wilayah darat dan laut, guidelines for reclamation and post-mining management in mineral and coal mining business activities in land and marine areas. Kegiatan halaman 7, activities page 7, pelaporan dan pencairan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang, halaman 51. Reporting and disbursement of reclamation guarantees and post-mining guarantees page 51. Pelaporan pasca tambang dan pencairan jaminan pasca tambang. Pelaporan pasca tambang dan pencairan jaminan pasca tambang wilayah darat diatur sebagai berikut. Format penyusunan laporan triwulan pelaksanaan pasca tambang IUP izin usaha pertambangan tahap kegiatan operasi produksi atau IUPK izin usaha pertambangan khusus tahap kegiatan operasi produksi pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang kurang dari atau sama dengan 5 tahun tercantum dalam format 21. Post-mining reporting and disbursement of post-mining guarantees. Post-mining reporting and disbursement of post-mining guarantees per onshore areas are regulated as follows. Pelaporan pasca tambang dan pencairan jaminan pasca tambang pada XWIUP wilayah izin usaha pertambangan dan XWIUPK wilayah izin usaha pertambangan khusus yang memenuhi kriteria untuk diusahakan kembali. Post-mining reporting and disbursement of post-mining guarantees in former mining business permit areas and former special mining business permit areas that meet the criteria for reoperation. Pelaporan pasca tambang dan pencairan jaminan pasca tambang wilayah laut diatur sebagai berikut. Format penyusunan laporan pelaksanaan pasca tambang laut tercantum dalam format 24. Post-mining reporting and disbursement of post-mining guarantees for marine areas are regulated as follows. The format for compiling the marine force mining implementation report is listed in format 24. Format 24, laporan pelaksanaan pasca tambang wilayah laut, halaman 69. Format 24. Post-mining implementation report for marine areas page 69. Format keterangan information kata pengantar forward ditandatangani oleh direksi signed by the board of directors. Daftar isi list of contents batang tubuh torso bab 1 chapter 1. Pendahuluan introduction uraian singkat mengenai kemajuan pekerjaan pasca tambang. A brief description of the progress of post-mining work. Bab 2 chapter 2. Pelaksanaan pasca tambang, post-mining implementation. Pengembangan sosial, budaya dan ekonomi, social, cultural, and economic development. Uraian ringkas mengenai penanganan pengurangan dan pemutusan hubungan kerja, bimbingan dan bantuan untuk pengalihan pekerjaan bagi karyawan. A brief description of the handling of reduction and termination of employment, guidance and assistance for job transfer for employees. Uraian ringkas mengenai pengembangan usaha alternatif untuk masyarakat lokal yang disesuaikan dengan program sosial budaya dan ekonomi
a brief description of alternative business development for local communities that is tailored to social, cultural, and economic program. Pemantauan monitoring berisikan uraian mengenai realisasi frekuensi dan metode serta hasil pemantauan program reklamasi laut pada masa pasca tambang. Contains a description of the realization of frequencies and methods along with the result of monitoring the marine reclamation program during the post-mining period. Daftar lampiran Appendix List peta lokasi pemantauan dengan skala minimal 1:10.000. Monitoring location map with a minimum scale of 1 to 10,000. Dokumen-dokumen yang terkait seperti hasil analisa laboratorium, related document such as laboratory analysis result, dokumentasi kegiatan pasca tambang, post-mining activity documentation, halaman 69, page 69. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UAMM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih, thank you, alhamdulillahirabbil alamin.